ಎಎನ್ಎಂಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಗಾರೆ ಕುಸಿತ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಯ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾಸರಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆ. 7 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 4 ತಲೆ, ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗಾಯ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು. ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 4 ಗಾಯಾಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 2 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಲಿಖಿತಾ, ಜಾನ್ವಿ, ಲಾಸ್ಯ, ಪರಿಣಿತ ಗಾಯಾಳು ಮಕ್ಕಳು. ಲಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತ ಎಂಬ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 4 ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಘಟನೆ ಸಹ ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನು ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭೇಟಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಭರವಸೆ ಸಹ ಶಾಸಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು. బజార్ లిఖిట్ పెడతారు ఏం జవాబారి లేదు మేడం అడిగి నంబర్ ఇవ్వండి, అడిగా ఏ నంబర్ చెబుతుందా ఇంకెవరు చెప్పిండ్రా పోనీ అటెండెన్స్ చేసేది మేడం పెట్టవచ్చా మేడం చెప్పిండ్రు ఎవరన్నా నాతో మేడం నంబర్ ఏమిటి పెట్టుకున్నావా మా ఎమ్మని అడిగేవాళ్ళు ఎవరు పోనీ మేము అడిగితే ఇంకొక వచ్చి వాళ్ళు సపోర్ట్ మాట్లాడతారా మేము వచ్చి ఏమన్నా ఏమ్మా అడిగితే వచ్చి వేరే వాళ్ళు వాళ్ళ సపోర్ట్ మాట్లాడా ఇంట్లో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరు 4 బిడ్డలు ఎవరు పేరేమే లక్ష్య అదే ప్రశాంత్ కూతురా ప్రశాంత్ వచ్చింది అందరేనా మేడం నెంబర్ అండి ఏం రా అబ్బా ఇది చాలా Thank you.